FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig magayagan kabwasan at balang sinansakay iya pinablin dumaringal na sayan na programa tayon Orly in the morning. Kanta pa tayo at technical side si Kaeli Garcia. Say amigo yo, your one and only in the morning. Nakaulop yo at pangiparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita. Aray malaknaban niran komentaryos at saray kontrobersyal tan sensational niran issues. Pakaasulan na aral aliwan panderal. Okay, good morning kina Master Sarlo Gonzales, Alberto Navarro, tan si Benjamin Gahito. Aray manunaniran impormasyon balita. Balitad lokal. Agpanatungak, makiburas kayo. Bigla akong sinipuna, Kaili. Hindi ba kayo nag-spray dito? Amay-amay nanunong tayo nagagawang violation along along the road at ating nagagimira. Anto kasi gagawin na saray law enforcers tayo. Kasi papawala lang ulan na dakil so disgrasya ya nagagawa aray vehicular accident.
Lautla da saratay mamamaniho under the influence of liquor. Wala ray ugugaw, mga 10 years old, porque ang tatula su mampabatik, mamaniho na saratay tricycle, papaulyanan iraratan, ya manmaniho. Agmat papasada, pero mamamanihutan along jadsaratay iskinita, jadsaray kabarangayan, pero delikado nin siya iraraya. Aliwan na samay anggapulabat so anggapoy license to, no againgan agnayari saratay minor di edad at mamaniho na saratay motorcycle. Lautla natan ta dakdakil irarayay automatic iraya kabyangan na saratay motorcycle, mainumaya imaniho raratan na balance mo labatla sarilim at umbatiklatan ya bitlan na motorsiklo aramay automatic, pero delikado iraraya. Delikado irarata na tatay gagimira, media takaw disgrasya iraraya. Dakdakal iray violations tansaray penalties, pero ang gapubalot iray law enforcers ya strictly money enforce at sararata niya violations. Ingga po dala kanda su pan-eral na saratay angga po helmet, pero araya balat su pan-eral na saratay minor de edad ya mamamaniho agnayari iraratan. No mambilang wala kumon so kaibara ya professional drivers ya mangi gigiya mangi babangat at saraya tate gagimira. Are tricycles ya ibabagan sebel iraratan at sare highways, pero nga po manural lapulantid necessity iraratan ya singa nakaukulan ya talaga iraraya ya service ya si katumatlanti so affordable ya nasaliw nakaparatiran na mairap bilay atay tricycle katuti gagawon tayo ya service, pero bawal along di highway iraratan. Dakdakal so na di disgrasya na i-involve jad highway aray tricycles. Wala ray umpapatoy. Saray violations tan penalties at tatagay iraraya amay anggapoy helmet sanlibula so penalty tutan 1,000 to 1,500 no wag ka man susulong na satay helmet mo, pero dakeltan ya aga man susulong na saray helmet agabalot iraraya na naerel at ating agagimira. No tutumbukan tayo iraratay violation tan penalties ya ipaksab na Land Transportation Office mable driving without license 3,000 pesos violation and penalties impaksab na sa Land Transportation Office LTO.
arayay minor de edad, mamamaniho iraratan na sare motorcycle o dino tricycles o dino kotse, ang gapoy license dararaya, ang gapoy license da. Ta minor de edad iraratan aganira nayari yung mga na saratay lisensya. Atay student permit aliwatan niya lisensya. No wala man bilbilang si student permit mo, kailangan walay kaibam ya professional driver. 3,000 pesos itan. Sumulta tutay driving without license. Aliwalabat ya para minor de edad. Amin tayo ya mamamanihon ang gapo. So lisensya to. Paano tumut balot ay? Kuanong Master Sarlo? Amay driving without a car. Kunto? Ay, delikado lamang. Driving under the influence of liquor. 10,000 pesos. 10,000 pesos. Sumultatutan. Pero, agamot lanti nasisita iraratan, ta simpre, lautlano kalugan at saray four-wheel vehicles, agararaya basta-basta nasita, unless na-involve ira at saratay vehicular accident. Driving under the influence of liquor, 10,000. Minor driving motorcycle, 3,000. Tapos driving without license, 3,000. Di 6,000 latan. Balbalag ya multa irarata na tatay gagimira. Pati sara tay marutak iran plate number, no marutak sa plate number mo, mamulta ka na 5,000 pesos. Pero wala ratay plate number, yag mumut balot nabasa. Ag mo nabasa, halos no plate number larata na tating gagimira. Yung bang motorcycle mo ka Edwin, may side mirror ba yon? Walang side mirror. Alam mo ba kung magkano ang multa nun? 5,000 pesos. Imagine mo yan. Pero matagal mo na rin ginagamit. Halos ilang taon na, 20 years na, hindi ka pa nahuhuli, walang side mirror. Ang galing naman ng mga law enforcers natin. No, ang gapoy busina, mas lalo lamat. Without horn, alam sa amin saklor, ang gapoy busina, 5,000 pesos. Ang kakabalag, iraraya, no headlights. Di bali siya kung nakamotorak at no headlights, so ibabagara, kalong kulabat laman, double helmet kalong kulabat la helmet ko, headlight latan, sila-silang. Dakil irarayang klasin violations. Araya, no iyakar mo ada satay MBIC, tulay yakin tuman motor vehicle may pampa kinan mo antis kan mamparehistro ulakad sarara may titawag tulaya. Ano tawag mo doon, ka Edwin? Yung bago ka magparehistro ng sasakyan, idaan mo muna sa mga nag-i-examine. Nakalimutan ko. MBIC. Agda ka isyuan nanto ka malankin yaman parehistro no ararayang violations at nanang ng data tayo gagimira pero nalikas mo mo't iraratan. May mampaking ka smoke belching, tawag dat saraya.
Ni pa nagpaparistro lamot manaya na luluganan. Oh, by the way, aramay mansampot na bulan na Hunyo, may 6, awa? January, February, March, April, May, June. June. Aratay mansampot ending ya number mo, number 6. Panagparehistro lalamat at sa bulan na Hunyo. No, ang gapoy registration kung nabasa dyan, ang kapoy registration. Wala mo't sumulta tuta na, tatay gagimira. Kanyan araya papalapag tayo tadakdakil, so nasasaba tayo rata niya mamamanihon dakil violations ay nagagawa o araya balat at agara nana-eral. Siyempre, no agara nana-eral siyang tadaratan legal la so gagawin da pinablimiran dumiringal. Anyan ad-advise tayo rarate anak yo. Si kayo mat mismo numambilang na eral irarayan ugugaw minor de edad pati sare ateng liable mat iraraya. Kanyan panal alwaryo raratan pinablimiran na dumiringal, pati si kayo dapat manalwar kimet eda sararaya. Okay. Thank you kinan amigo na Tony Pats. Motor Vehicle Inspection. Aditan ulakad sararatay kabyangan na mampa kingka amay anong tawag mo na doon ka Edwin? Yung sa sasakyan mo, yung titingnan nila yung usok, smoke belching, hindi, iba, mayroon pang tawag doon eh. Nagpapaano ako dyan kay Sharon Ilmas, yung mga iba, nandun sa Mayumbo sila pumupunta eh. Emission test, mampa-emission test ka. Araraya, so requirements, mas mamabli lamit naman paristo ka na saratay marinyo ka na saray luluganan mo. Okay, PMIC kung mat nan Casper Bautista. I-remind tila ba siya araratan niya kabyangan na saray violations and penalties ya ipapaksab na LTO ya balat araya at singa paper tiger lambangat taangga pumatlanti at ating gagimira so untalan strict enforcement aratay tatawagan tayo labatlan na chamba ordinance chamba ordinance or chamba law wala ta no na chamba anda ka naril ka. Wala lamat ka suwa toll order na city mayor dyan syudad tayon Dagupan. O ila kumonya araratan at na-enforce ya singasamay Task Force 21 ya angga pumatlam lamang suwa untalan strict enforcement. Kanyan useless iraraya tati gagimira ya ipapaksabiran na executive order, ordinances, at anarumnirang klasin lay no ang gapoy enforcement. How beautiful our laws are, pero useless no ang gapoy enforcement. John Silang ditan at Winnipeg, Canada. Marites and John Silang.
29 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan panangipatuloy ni nasay programa tayon early in the morning. Kasumpalan ni napakabat malalapot saray manangantabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako po si Evangeline Mahinay, taga Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago, sir. Hindi na po ako nahihilo, nasusuka, at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi akong nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon, tineko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanarati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ
DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. DWIZ. Orly in the morning. 35 minutos kasumpalan na alas 6 kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon Early in the Morning. Iyon din so problema ditan Balay Naswala. Pinaputukan da so harap na abong na Vice Mayor-elect Swal na Balay Naswal, Vice Mayor-elect Max Millan. Nan agaw na Sabado, labi na Sabado, pasado alas 10, agnikabat no siya para man kasi so suspect ya nam paputok edabong nan Vice Mayor-elect Max Millan na Balay Naswal. No natandaan nyo, wala imbuntok na ditan ya bala, dwaran na bala na Armalite. Ya imbalkot ya tating gagimira sa may tarpaulin tan tarhita nan Vice Mayor Millan. Imbuntok da arap na abong tunya. Natan pinaputukan da alas 10 na labi na Sabado. Talaran na nyo'y full details tutan, numambilang ta gawaan tayo'y pulaing makala na untalan na interview da saratay kabyangan na pulis tan si Vice Mayor mismo. Problema balit agkwante anginan ko may tumbok ko. Agko na usar suluganan ko ng tricycle aklabat la. Ay nako, mairap lemang kabaw. Good morning at kinan amiga Iba Bispiras. Sumpalay eleksyon pero wala ni sinsiyay harassment. Tanpan tatak-takot, wala ni raratay suspension. Ya timing met at ating gagimira tay panaon na pansuspendida at panaon na kampanya na eleksyon. Yan tadamot ya bawal iraratan. At siyempre wala rin mapwersa mo't nantiran totoo. Ya kalaban da politika. Good morning, Engineer Rodolfo Dion. O ni panaunla na si Bilao panaunla mamauran la. Kanyan sararatay wadan at lulaying area sirang kabaranggayan. Manunod kila na arum iran measures no panon ya agna salinap na danom iraratay kaabungan mo o kaabungan nyo unless hangga pulanti nagastos siya pampatagar tan na pan-repair, di ba?
Anusan tila, wala tilad Lilimasan Island. Katulaya may ibabaganan na Engineer Rodolfo Dion ya nanggawa tayo na Satay Aqueduct. Ang sakit da balat no tawag mo na sang kabalgan niya pilapil ya ginawa kanda. Sige. Basta man na alwar tila batlata may amay so posibleng unlisaya sakit no monitor yun ng agaw na Sabado'y diniskas min ng Dr. Glenn Soriano arayay waterborne disease or diseases arayay kabyangan na influenza, infection, leptospirosis, and dengue. Araya so panalwaran tayo o da unyaran ni Sabila Langula na sayay panaon na rainy season. May rainy season di man da alaminos nandilad bilay. Okay. Walay balon na order ganggan na Mayor Belen Fernandez jada syudad tayong Dagupan. Ayaya ganggan at para kuno at say traffic order and safety. In order inganggan to so strict implementation na no parking, no street vendors allowed, at saratay side streets dyan syudad tayong Dagupan, especially araratay overextend, at saratay pwisto da, aray street sales siya tatawagan ay malalakura dyan bangkita, aratay ambulant vendors. Inggang ganto, supan, pakagawa na satay immediate action malapod anti-littering task force market division tan public order and safety office o dino puso particularly kuno ditan Arellano Street tan A.B. Fernandez Avenue. Kikarawan mat ng mayor so kooperasyon na tan law abiding for smooth business, safe road, and also para sa customers going to Dagupan. Sige pa sirin, itipak tayo ya, isaludo tayo ya, numambilang nagawaan niya at ato'y gagimira tan wala tayo tatawagan tayo strict enforcement at saratan ya executive order or toll order malapod kinon City Mayor Belen Fernandez no nagawaan kasi yan na puso tan saray kabyangan na anti-littering task force market division. Ayay parte na nueva. Ayay parte na nueva. Sararayay kabyangan na saratay vendors. Kinaladalalanti iman so sidewalk sinakop dani so kapalduan kalsada. Sinakop dani so kapalduan kalsada singa ka limuob at Tolda Market. Tolda. At ang kakabalaga Tolda rarata niya inextenda saratay pwisto da. Sa ikikaraw na saratay wadtan iran walay pwisto yasi nga si amigo tayon si Erinyo Velasquez nalinisan mutla siguro kwanto sa Nueva Street jad gilig na CSI niman may babagak talanti kinargaan dalay Tulda may kapalduan kalsada si katutan so ginamit ya pwesto tindaan na sarayay ambulant vendors or wala may pwesto da inextenda so pwesto da ng balbalag singa mga masulok ya 1.5 kinitan
sakit ang kapalduan metro, 1.5 meter. Nanangnang tayo pa si rin, ano talagan ayay tall order na mayor at na-implement na dwaran na agency o division, kung kukumon, na dwaran division ditan at the City Hall. Kabyangan na anti-littering task force, tan kabyangan na say puso. Tibabaga to dya, tatoy gagimira, no street vendors allowed. No street vendors allowed. The side streets na syudad tayong Dagupan, especially those who overextend their street sales, kuwanan na Mayor Belen Fernandez. O natan nilabat, idadayaw kula. Idang kulay commendation. No aya kasi at na-enforce na kabyangay dwaran division, puso, tan anti-littering respectively. Tamay-amay, talagan nujalabat at sarate parking si Babaga tayo, ayay A.B. Fernandez Avenue, double parking. So nagagawa ditan, double parking. Maminsan triple parking niraratan. Di ba nang saman, nanunutan ko ni si datin Puso Chief Ocampo, antikwanto ng saman. Angga pulararatan su booking, angga pulararatan su Barker. Pero dakdakal, iraratay pimapaway booking, pimapaway Barkers, pimapaway saratay parking boys along the A.B. Fernandez Avenue, wadtan iraratan niya parking boys. Aside satan, wadtan met iraratan niya sidewalk vendors. Okay, ilugay tila si Don Ramon Bautista. Ditan eda balay na Manawag, tan ditan Region 1 Medical Center. Okay. Aray sidewalk vendors, siyempre, tinawag mo ran sidewalk vendor, di inasupala ko andoy, di might sidewalk, awa. Kaya nga kami nagbibinta rito dahil nga kami isang tinawag na sidewalk vendors. Kaya dito kami sa sidewalk magbinta. Nisudalanan na pedestrians jara ed karsada. Pero wala akapark iran luluganan. So, wala ka ni ed mamagli kanid karsada ya manakar no na sideswipe kalamat, malas mula. Sa ikuanan na Daniel Aurelio, sige pa si rin no nabawasan da, lalo la no ngaram Jad A.B. Fernandez, lalo la Jad Arapan na CSI, ngalngalila ang gapoy na dalanan, lalo la no bandad ngaram la, kuanan na Daniel Aurelio. Araya, obserbasyon dararatan alawan si katila ya malalapod si katayo, araray listeners tayo. Si karala mismo so mangibabaga no inner iraratay area siya dapat yan nalinisan. O aramay vendors, itanad gilig na simbaan, nakal ira saray ang kaplusan ta, ginawa damay kalsada, tagay lamay kalsada, agmut ira nayari malako jad arap na wi sentral ta, danom, di ba? So, ang gapuni at saray ang kaplusan, no nilukasan dalate karsada, siguro aramay vendors, umpawil ira diman, at satan niya area. So inggaw anda kayo na marakop ya pasen nyo na ani Inerbalat sudalanan na pedestrians, di ba? Jarad sidewalk iraratan malalako. Sige, no double parking. Ayay kabyangan na Rivera Street, Naro Street nitan, Fernandez Street, Naro Street iraraya.
walalatan niya ordinansa ng saman. Ya ganayari sa double parking at sararatoy narrow street. Sige lamat, natan, igapudala lamat at ati gagimira. Total, asumpal mutlay eleksyon. Hanggang si pamutla siguro sa talapusin ditan, ta anggap pulay na pasakitan mo, ta asumpalay eleksyon. Noong ladya si paring Noel Lumboy, panto at problema lang ti, so traffic ditan at syudad na dagupan, kuanan paring Noel Lumboy, tagadtan at Wood Kalasyaw. Problema to, iyakar to dya. At syudad na dagupan, lapod satay, heavy traffic. Nawatan, walay gangganlan ng mayor, ha? Malapo ko no ditan at Arellano. Ta lukas mo't lamay parking space na Region 1 Medical Center. Siguro, ang mutlara man park, jad kalsada, di ba? So, linisan damot latan. Hopefully, nagawa nitan niya talagang strictly implemented iraratan niya ganggan. Ta, amay kwang kulanti, wala may task force 21 agabalot na i-implementatan. Antutan, so gana na implementan sa kaya obserbasyon tayo. Ayay video okay. Di ba? Anggad alas 10 na labi labat itan, nunayari at nang maniksin irang gad alas 12. Pero, tinagagawa, gaano alas 2 na palbangon, awad taniran na mangka kansyon, hindi bali kumon, no, marakap, so panangan sunda marakap subusis dan mampaugip, andi. Duma. And, aliwalabat kumon niya jada city proper sa pan-implementan na untanira. Jarad kabaranggayan, Jarad barangay, narrow street iraratan, pero sare tricycles akapark along the road. Kaskasyan ka, ya mamamaniho, mamamanyubra, ya manaalwar, tabaka nagasgas suluganan mo. Lapudwadtan iraratan, ya karakal ira, ya tricycles at kabarangayan. Diba? Ditan timot kumun i-implement iraraya. Aliwala ba ladya at city proper? May lalo tayo yaatan at tuloy-tuloy tan aliwatan niya ningas kugon. O dakil ya areas ya dapat dan linisan. Aditan at Milis Market. Ja at magsaysay. Mayamay ambulant vendors. Mayamay ambulant vendors. Walay ginawa daya pigaratan mga 100 amoya shade stalls, akin balat at agdanitan na implement ang gatsarayang kaprusan. Yapaikalo niraratan niya ambulant vendors, tadiman ira mampwisto at satan niya ginagawan stalls. Ang kapulay na dalan, nasaratay ken delivery trucks. Kanyan, jara manpapark at arap na na plaza, yaditanda iluluk sabi amin, iraraman so sira-sira, malalanse, banget-banget sa City Plaza, di ba? Arayak mo niya truck at sa tungtungan ng saman nitan, unloob iraratan niya delivery truck, ditan at magsaysay area, taamay half lane na karsada, diman, ipark da, sulu, ramay truck, kasumpal yan na diskarga, iraramay karga to umpaway la. Undalan laman ed beneg na barangay hall na barangay unong paway Intramuros tan unpaway ja ed A.B. Fernandez Avenue. Pero ang gapo halos ag makadalan iraratan arami man deliver na yelo, di man deliver na feeds diyan to kamalnadan ag makadalan na tatay gagimira. Sa ikwanan Jesus Galvan, idol sana pati plaza kasi hindi na nakikita ang ganda ng plaza natin. Tapos sa gabi magdamag truck
ng mga isda. Mabaho pag dumaan ka. Kuanan Jesus Galban. Aliwala ba't ya takadagupan sa makakapansin sa atan. Aray arum ya baloy no laradya nababalaw tayo. So ayang gangan at ato'y gagimira ng mayor, ilalo ang tayo yaaya at na-implement laya tan strictly na enforce iraraya ya klase na ganggan. Say palapagmat na amigo Joe Perez, say counterflow ya manlapod si isay paunla at istarmol. Wala ra kunoy mangka-counterflow iran na luluganan. So, dakil so dapat ya asikasuan nasaraya Duaran Division jad syudad tayong dagupan say puso tansay anti-littering. No market mat so pantutungtungan tayo, nang yung patay drainage na Malimgas Market. Nap-nap-no na basura, nap-nap-no na dutak, ang bang-bangon. Kabiyangan na anti-littering siguro ditan. Si Market Division. Dapat malinis iraraya. Sanitary Inspector. Dakil kabiyangan na gobyerno, may departamento na gobyerno, ahinsya na gobyerno, ya dapat iraraya kung talagang mampursige, ya gawon iraratan, tapi maganggana sa syudad tayo, guwapo. Sige sirin, si katutay, obserbaan tayo natan, talapod sayan na ganggan, untulong tayo. Mananap tayo, nasarara tayo lugar, yan napapaulyanan, o dino na o-overlook da, niyarin, i-video tayo, ipalitraton tayo, san tayo i-post, tapyano natawag so atensyon, nasari kabiyangan na Bitlaran Division, ya inatasan, inganggan, ya manayos, manasikasod sarayang klasin problema. Gabay tayutan, suportan tayutan ya order, executive order ni Mayor Belina Fernandez, tapiano agnataw-taw, agnatilak, susyudan na dagupan, Premier City ya, susyudad tayo, at nagiging kulilat. Jadwalura o Siyamiran Siyudad, Denteron Region, number 8 amo, susyudad na dagupan, di atila-tilak, di ba? Sa number 1, siyudad na Ordanita, Mayat Tata. Hey, may lari, greetings. Shout out kunod kinan Mr. and Mrs. Mel and May Divera na San Diego, California. Greetings, malalapod kinan Nida Mundaris Obispo ditan at San Diego, California. Si JC Migallon ditan at Florida. Kuyang Noli Corrales ditan at Daly City, USA, California, USA. Si Mother Helen ditan at California. May dumuringal tayo ditan at California. Ditan at Mangardan, wala mo sa California ditan. California Distillery Company. CDC
Come Darling Come. Si Jackson na Lapos, watamat at Yoki. Lanang kanto jay shout out ja at Yoki. Lanang labatlan mi babalita piano antak so nagagawa jad inararok ya syudad Kundagupan kuhanan Jackson na Lapos. Wama na United Kingdom. Si Joel Maramba. Si Buds Vidal. Ditan ada bunuan. Lawas dumaringil tayo mat iraraya. May laray mampapalugay. Kay Ambi Cantago ditan at bunuan gasat Fernando Espinosa, George Aquino. Saludo ako Mayura sa implementation order. I hope that's long and forever law. Sabi niya, long and forever law. Sana mansinsyatan ko ng George Aquino. Jolens Antipolo, Deli Nor Sagaray. Marilo Terceño, Pat Molinaong, GR Mamaril, si Ana Pidlawan, ilulugay to'y Sisterton Mandaringal, at si katayo, si Josie Campano, si Mila Melendez Lita Santos, si Josie Datwin, Josie Sulwita, Ruby Ortiz, tan si Maricar. Maricar Kalamyong. Balang ko, taga Kalamyong. Maricar Kalamyong. Redumuringal tayo matitan at Sitio Kalamyong, Bunuan Gasat. Pamilya Hortaliza, Kabigon, Balulong, Santillan. Si Moises Ditanad Garden Hotel, happy birthday kuhanan na Romil Cloris Balulong. Aaron Paul Crisostomo, JJ Gamboa, Armando Segundo. Kay kuhanan na Daniel Aurelio, baka umpisa labat itan kanton let us give them the benefit of the doubt. Gawa dala may benefit, pero kaniman doubt nangan tayo. Kay kakarodan nalinisan tay gilig na si Isay Square atin Nueva atan santaktan niya street at kini Divinesia Street itan. Dapat nalinisan itan. Dati-rati unlob ditan su duaran tricycle manabutan natan. Halos manggasgasan la. Francis Ramos, Renato Hubillanos, Arvin Aquino, Marlon Rosal, Lynn Coronel, Mike Kalimag, Are Kabiangan na Kalimag Tantababan Clan, Yung Regidor Celia Morante, Miriam Bulataw, Gloria Tadio, Wilma Aquino, Charito Lumibaw, Magdalena Rabago, Maricel Quinto, Bernard Bugayong, Manong Bin Joby, Teresa Cornel, si Tony Pats, si Abit Antipolo, dakil jad poblasyon weste, so mamamaniho yung minor di edad, makaloob nira at iskilaan, tan makaulan nira at balay. Nako, delikado tan, balag sa multatutan. No, i-implement da, iraraya igaganggan,
na LTO kabyangan lay penalties tuta na tatay gagimira. Minor driving motorcycle is 3,000 pesos plus ang gapoy license mo. Without license is another 3,000 pesos. Kanyan 6,000 sumulta man bilang na erol irarata no i-implement na aray kabyangan na sa enforcers. Sa ikwanan Ma'am Jinky, alagadan hope pang matagalang ordinansyan idol. Hindi 2 araw na ordinance lang. Yun na nga apektado kayo pag dumadaan kayo dyan, di ba? Ay, salamat, Kuanan George Aquino. Wala nang sagabal. Sige. Wala nang sagabal. Sana ma-implement na lahat yung mga gustong gawin ng ating mayor sa syudad ng Dagupan. Dahil wala nang sagabal. Shout out sa Team Obol at good morning daw kay Mang Pitong Daroy. Advance happy birthday kinan Dr. Jubilanos Paman at Switzerland kaiba. Pati si anak ton si Carlo Joaquin. Advance happy birthday, okay? Advance happy birthday si Gia Carlo Joaquin. And happy birthday sa may apok ya si Kate Arian. Tan si father ko 89 years old tula. Happy birthday kinan Francisco Balukay Navarro Jr. 89 years old. Wala kasi naawat. Yapo Si Ray Martin Espinosa ditan da Makati City. Kumusta pa naggugum? Si Jane Magsano, si Rodolfo Bernandez, and Victor Castro and Raul Suprimido. Good morning, mat kunod kinon Mama Insyong, tan si Nancy ditan at Casey Sari-Sari Store. Kay wajan nire pakabat, malalapot saray, manangantabay. DWIZ. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312. Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaking naitulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Orly in the morning. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo on Orly in the morning. Happy birthday. Kinan rin sa Villacorta. Greetings malalapod kinan Tom Kalimlim. Para saray kabiyangan na miyembro Central Pangasinan Electric Cooperative, walay nagawa ya public hearing nyo panamaglay na online through Microsoft Teams application no June 13 agaw na Biyernes at oras na alas 2 ng araw. Ya tumbok ya hearing na lamot no June 20 agaw mo na Biyernes at oras mo na alas 2 ng araw. Aya at ipapakabat na pamunuan na Simpilco amin ya saray nasasakupan na Energy Regulatory Commission at mga manggawa na sa public hearing at saray manuntumbok iran detalye abitlatila na naman June 13, 2025 agaw na Biyernes tan June 20, 2025 agaw na Biyernes. Amin ya kabiyangan na say nasasakupan na Sinpilco. Panawagan ita ng Engineer Rodrigo Corpus, General Manager.
Okay, walay ipapasabida mo dya, panawagan, di Saray Kabyangan na Barangay Council ditan ed Barangay Kalmay. Malaknabang kunoy lakuan na say illegal droga. Panawagan ed kinan na Kapitan Salayog ditan ed Kalmay. Tansaray Kabyangan na Barangay Council. Ay itatawag imano dan i-report dat si katayo jay malaknaban sulakuan na droga. Wala ray 15 anyos si araya kuno at manggagamit na satay illegal ya droga. Nako, makapataktakot itan. Aya dapat susakay kumunya gangan malapod mayor. Kasi natandaan nyo, may panahon na Presidente Duterte at ati gagimira no sa sakya lugar at walatan su nagagawan drug activities say kapitan si katuya su unebat at satan. Kasi responsibilidad tutan si kato su ama na barangay kanyan ama o ina na barangay kanyan si kara dapat manggawa na untalara malaknaban niya programa aksyon tapan na paer itan su illegal drugs. Ya si katute pakakaderalan na saray kalangmuran, pinablimiran dumuringel. Aliwalabat jaditan ed Kalmay, pero wala intiks dadjay, ditang kunod Sitio Ilocano. Manarimaan kunada po, manarimaan napigsa kano, ti panaglako iti droga dita Kalmay. Orly in the morning. Wala bibila undang ngaranja. Initial Bravo Papa. Dakdakal mo't sunana erda pero akin agdana patunda sa street level pushing. Untutulok kasi, raratay na erda. Papawil kasi kalye, raratay na erda, tati gagimira, kinagamanunda. Ang kaputa, so CCTV camera yun, ditat sarate ka barangayan nyo, o dinuwalay CCTV camera yun, agkaong gagana. Abay task force disiplina, dapat unggalaw itan. Kabyangan na sa ate Artikulo 21. Alas 2 na palbangon. Wadtan niraratay ugugaw, wadtan niraratay teenagers at saratay kalkalsada. Ya dapat kumun wala larad loob na kaabungan daratan. Panawagan kinang Kapitan Salayog ditanad Barangay Kalmay. I-report na dyan saya na programa tayo. Hanggang si Kagawad Buji. I-report na dyan malaknaban su saliwan dan lakuan na droga ditan at Kalmay laulad tang kunod Sitio Ilocano. Itan at Bunuan area. Nako. Wala lamay naprapraning aglamanundan tawag-tawag. Tan na text mampapatulong. Nagmamaakaawa ako sa inyo. Kukanto, tulungan nyo po ako dahil pinag-iinitan na ako. Baka patayin ako kanto. Tigagawan to re-report lambangat. Ginawadan asit ginawadan asit kasumpalan to pinulya ng dala ginawadan asit non to may nana erda ta positibo mo't iraramay papasabituran nanunang nito nagagawan na lakuan na droga at kabarangayan naging positive mo't iraratan naroon mo't iraramay
ipapalapagturan na drug users and pushers. Pero bilang damo balot sungaran to, kanyan si katuman. Kato natin manaamot-amot. Dapat aya so i-implementa na barangay security force, iganggan na sari barangay captain. Di ba walay, dati-rati wala rin PCP eh. Wala rin PCP kada barangay. Nansaman, nung natandaan ko ni si barangay kapitan Aning Nangyari Flores, walay PCP, walay pulis barangay to. Si dati na kapitan Bibot de la Cruz, si kato mismo, suulad sa raratay kaabungan. Babagaan to, raratay, untaniran na suspected users, pushers. Liliburin tura, advisean tura. Kaiba to, raratay, tanod to. O dino wala rin kaiba to na pulis. Nansaman, siyang taknitan, nung natandaan ko, simula So, datin wadtan barangay Kalmay. Pero ang gapula amoy pulis natan. Kanya malak na balalamot. Suntalan na lakuan na sa droga. Initial Bravo Papa. Sungaran tutay manlalako ditan. Singala palito'y puspuro. So laman tumot ko no. Pero nabutaw ya amin lang lamang subalatutan. Untangok lang lamang tan. Aya dapat kumun. So asikaso malaknaban sutupada. Malaknaban sutupada barangay. Lautla no man si celebrate iray kapistaan at barangay. Si mampapatupada barangay Kagawad ni. Barangay Kagawad. Mamitlon sultada o mamimpigan sultada saratan niya tupada. Nako, piryaan agamanunda rarate piryaan. Dakdakan la tiba-tiba lara. Anya nang ganon ti report mo si karagdatang galawon ta simpre pinanabanganda si kaso yung bangat sa ate panggagawa yung natupada baka walay nasugat na tari ditan delikadutan. Happy birthday at kinang Patrick Molina. Good morning mat at kinang former barangay Captain Hunatas Malasalasas. Inawa yaon sabin na tampol ditan at barangay Salaan Mangaldan. Ana Garcia June Garcia, Peter Agustin, amigo Napoleon ko, Napoleon mo, Napoleon nating lahat. Yalanang niya akabuta. Lapod delap di man at area to. Si Glenn Makaalay, Jomar Maclandingen, Mario Ico, ...25 o 23 minutos kasumpalan na alas 7 kabuasan mo dyan pakabat malalapod sare manangan tabay. DWIZ. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ako si Josefina Maxino. 65 years old. Tiga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo,
mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung kilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Pasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Orly in the morning. Minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan, panangipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Kaiba yun ni siya, so amigo yo, your one and only Sai Kabusol na Sare Balasubas,
matatakawad gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na sa rin nalalamustan mananisya at katuan. Good morning, kinan na Engineer O.G. Cornel Bintinilla, Architect Magsano, Architect Official, Architect Jinky Cantor Ditan at Bugalyon, Municipal Councilor, dan siyempre si Architect Adrian Dasig. Architect John Gutierrez, puro architect irarayay na kintayo, nabibila tayo natin. Mapalasa pa si Raraya nakamonitor sayang programa tayo. Aramamat so arkitektik ditan ada poblasyon wisde. Araramay arkitektik, aramay mantitiktik na sa may lapida. Aratan si arkitektik ditan. Okay. Imerong la o dino sa ibalo ya Chief PNP si General Torre. Sinalatan to si General Romel Marbel ya manretiro la ad serbisyo da Philippine National Police. Kanyan sa insalat si General Nicolas Torre III. Ibabagay sa tall order to mo dya, first order to at linisan lalamot kuno suhanay na kabyangan na Philippine National Police. Gano'y promotion to yan na Torre bilang Chief PNP. Gimaputan ng September 3 o September 8, 2024 na si Katoso ang idaulo na panlusob the Kingdom of Jesus Christ compound ya panaamutan ng Pastor Kibuloy. Inaristo si Kibuloy tan limaran kaiba to niya ya walay qualified human trafficking tan child abuse ya kaso. Si Tori at Police Regional Director Diman at Davao. Kanyan naaristo to si Kibuloy. Kasumpalantutan si Katumat so nan-aristo at kinan datin Presidente Rodrigo Duterte ng Marso 11 sayan na taon ditan at Ninoy Aquino International Airport. Kasumpalantutan na tati gagimira si Katumatla so tinuro ya Chief PNP. Primero ya hipi na kapulisan ya nang graduate na Philippine National Police Academy. Halos lahat ya nagmaliw ya Chief PNP at graduate na Philippine Military Academy. Mansamput lakumon si Nartatis pero ang po alawan si Katuso apili o kanyan primero ya PNPA ya magmaliw ya Chief PNP na bansan na Pilipinas si General Torre. Sa ipapalapag to niya at ati gagimira at ayay panlinis lalamot kuno na sararatay bugok kabyangan na sararatay bugok iran na miyembro na kapulisan. Tamayamay lalamot sa kabyangan na pulis sangkot at sararatay illegal activities protector na drug syndicate, manre-recycle na droga, leader na kidnapping group, holdupper, gun runner,
tan arom nirang klasin criminal activities araya sugabay ya linisan na General Torre ta bagsak so PNP pakanengneng na saray umbaloy bagsak so PNP at ato'y gagimira. Kanyan ikukurudad kinang General Torre ya linisan ya ikabyangan na hanay na Philippine National Police lautlad sara may involved at sara ratay criminal and illegal activities. Dakdakeltan, ay alaba lay piryaan, nagdalaba na patunda te piryaan at ating gagimira. Gagawin dalan legal sugal. Sa ang sakit tutan, erulun dararaman so ang kekelag yung manggagalaw na tungit yang kekelag lambangat met supustaan da. Nitay tupada, tupada. Papakurang na sa barangay official iraratan. Akin nagdara erulun iraratay mampapatubadaran kabyangan na sa barangay officials. Sa ibabagaralante, lapukunod piyesta at walay permit nako. Walay permit. Tamanggawara na fundraising program or activities at panamaglay na satay periyaan. Pigara ta si rin sunana almuda ditan wala ta so iturda eda kabarangayan o sarili damot lamang iraratan niya dilihin siya. Kaya so challenge eda kenan General Torre. Tabalo lalamat so Chief PNP. Kada walay balo ya Chief PNP balo so programa to niya pero gana ikalirati papalapag da. Ya panlinis adhanay na saray kapulisan tayo. May latan niya klasin na programa agmutlam lamang itan nagagawa. Abayag tinmut yan ang cover at sararatan. Una-unaan tayo yung lubod radyo sa trabaho tayo, police beat reporter. Kanyan anta tayo lay pasikot-sikot at sararatan at ati gagimira ya babagaran na kumplan pagbabago. Tuniratan na klase na programa da. So, panglinis lalamot ko no. Eda sara tayo hanay na kapulisan tayo. Nako, hanggang kailan kaya yan? Puro labat la press releases. Hanggang production. Uraratan niya programa. Kumplan pagbabago, moral recovery program. Tunira may arom ditan. Wala ta, so agawad sa raraya. Pari-parihas mo lamang. The same dog, different with different colors siya tatawagan tayo. ...38 minutos kasumpalaan na alas 7 kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo na early in the morning.
Si Senador Amy Marcos, lima diman The Hague, Netherlands, tapiano bisitaan kumon detention center to si datin Presidente Rodrigo Duterte, pero agaya inabulo yan na International Criminal Court. Imbalita ng Vice President Sara Duterte, ya kaiba to, ya limad indalaw at kinan na Presidente Digong, bangbalot agaya inabulo yan na sa ICC, ya makabisita o nanang to ya personal. Si Senador Amy Marcos at si katulasan ng submiti na sa may Senate Committee Report to at Ombudsman. Kami sasalamat si Presidente Digong at kinan Amy Marcos. Kekarawan ng Senador Amy Marcos at Ombudsman, ya imbestigaan nila opisyal na gobyerno ya sangkot da panaristo tan panawit at kinan Duterte diman at ICC. Iri-requesto ya arayan opisyal at naimbestigaan tan prosecute or naman bilang wala rin sanction in order with the applicable laws, rules, and regulations unong sulat ng Amy, Senador Amy kabiyangan na ombudsman. Sa isakay at sara may purpose ng Senator Amy at nakatungtong solid counsel ng Presidente Duterte si Nicolas Kaufman. Iragmut lanti pinayagan. Ayan na dalaw tumut si Presidente Digong diman at kulungan to niya agapim mayag sa International Criminal Court. Aya si Senador Amy Marcos tatanawin to subalag ya utang na loob to ada kinang Presidente Digong lautlah ada samay pangipumpon at kinang dati Presidente Apo Lakay Ferdinand Idralin Marcos ditan at libingan ng mga bayani. Okay, Git Wilson at kinan Jojo Bentinilla, kuhanan na Ria Shapno. Kumusta ka la, paring Jojo? Katungtong takalabat na nimbunag kapigaman. Bulan. Ari pamilya Rio Perio ditan at Arellano, mabigya kabosan. Ari pamilya Olpindo, si Milit Rio Perio, Melba Cloris Serna, si Kagawad Merna Esteves, Kagawad Ray Calderon. Good morning mo at kinan Albert tan si Marisa Carino. Itan ada bunuan bukig. Ya lawas dumarengel tayo. Aray kabiyangan na pamilya Flores, si Daniel Albert Flores. Sabi naman dito, pag-isipin mo idol, pag wala aksyon ang ama ng barangay at mga pulis, baka naman sila ang nakikinabang. Yun ang alam ko kung tumutya ay si Barabas. Siyempre, kami babagak lanti, paano mo na uruluntan ay taminana bangkad sa tay
iiter na sa repiryantes. Kanya nagmuurulan sa piryaan, di ba? Ang gano malaknaban susugal sa atay piryaan, lautlat sa atay drop ball, ay urulan mo, di ang kapulay pakinabang mo. Akinipati mo si rin. So, paboya mani-ignore na ginto. Hindi, alagaan mo. Tapi walay pakinabang. Catherine Rodriguez, Crisanto Bombay Pandela, Glory Sanchez Maramba, Marites Ramos, tan si Jojo Bauzon. ...45 minutos, kasumpalan ni na alas 7 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wala ray manrireklamo mo at yakabyangan na saratay senior citizen. Ya agra makakaawat na sararatay pensyon daran niya o dino may titawag tuya. Ara may benepisyo ya manlala po ada gobyerno. Lauladya at syudad na dagupan. Aga kuno na iiter irarate benepisyo na senior citizen lautla no identified kunun araraya at kontrabaralta na sayan administrasyon. Okay. Wala ray reklamo nasararatay kabyangan na senior citizen. Sa gaway ulabat latan, tawala may nababantay ang kud social media ipapalapag nin mitos magsaysay. At nilirat saratay senior citizen. Laki labat latan at Office of Senior Citizen tuya USCA. Office of the Senior Citizens Affairs. Laan nyo tan, uska, nang nangyurat tan, sipate mangidada ulo ditan. At mampasalista kayo. Ipasalista yung raratay kangaranan nyo. Tapi automatic, yan na idanda kayo na sararatay untalaran na benepisyo. Pero, nan edad ka lang na sa isinta, automatic lata, senior citizen ka lang Dapat akalistan amin iraratan. Walalad computer iraratan niya kangaranan nanang da birthday tunatan ditan Pasig amay suwa benepisyo ya Eternan Mayor Biko Soto at sararatay constituents to ditan Pasig singanatan walay toll order mat dan Mayor elect Isko Moreno agnita na kayo rong pero ibabagatulan ang tigawan to. No compromise. Ang gapura ratay arigluan ditan ang gapura ratay singa titawag tulad saya balatuan o titawag dat sararatan no imbagak ya ekalun kwanto dakdakertan lautla at sararatay ambulant vendors. Ang kamanuntan sa kwanto lang di programa to live and let live. Alawan samay live and let die. Live and let live. Araraya so kabyangan nasaratay lumalako. Gawaan to balansi untutan itay lifeline and convenience. Nasaray umbalay. Alawan utanya atakatak iraratay vendors kaskasan ire commuters, kaskasan ire pedestrians. Yang banget kwanto ulara diskwilaan, ulara opisina da umpeket at kaus dararatan niya banget linisan to namin niraratan idanta kayo na panlakuan nyo pero ang gaman labat la agila dapat lalagpasan at si Mayor Isko Moreno agawan tutan at sara may bunagya
pinan mayor to, itanad Manila. Kanyan ipawil to lalamot itan. Tananang nangyumat, sudutak, yagaylay karakal, dutak ditan. Laudlad samay paulabman na binida. Ayamot natan, so iba pa nga, nasa mayor tayo dyan suda na dagupan, igaganggan so kabiyangan na puso tan sa anti-littering. Yalinisan mo't kuno, ay raratay side streets, bawal magbinta sa kalsada. Tingnan natin, pero suportahan natin yan. Okay, rarama street sweepers titan at magsaysay fish market area tan Milis area. Watan si Ike Kisora. Ikagawad Hill Bautista. Sige pa si rin, nang tayo, nung nagawan daratay, ikalon iraratay vendors along the street, along the sidewalk. Ditan edda barangay uno, napno. Puro aliwalabatlan na pwistutan, abong dalamay gilig na diki. Good morning, Edkinan Leticia o si Gina Official, Joseph Agpawa Estrada, Salvacion Nabiray, Janet Ballesteros, Crisaldo Aquino, Mario Barberan, happy birthday raw kay Janice Estrada. Greetings mula kay Mario Barberan. Nabuas, may amay si rireklamo na dyan ay walatan kunoy kabyangan nasatay puso pero sa panuopisina anto demanded pharmacy. Agaw nalis demand lapulantid babantayan to kwanta may girlfriend to. Oy, singa sika tumutla kuno suhed nasatay pharmacy. Sige, nabuas tayo raraya simbatan iran issue. Kabyangan mo't iraratay watan iran empleyado ya halos aglaman tatime in man tatime out aga unluloob at saratay opisina daran niya pero manswi swildo anak ya nasa kaya barangay kapitan. Nako palakasan sistema. Good morning at kinan Carlito Bandong. Kinay, ibaga miya ang kapoy live. Mambabantay si Master Sarlo Gonzales. Mambabantay si Binjobi. Kaya makbalat na bantayan. Okay, si Sophia Mamaril Machas. Tansaray Kabyangan, Nasaray KKB. Si Banji Kitlong, Cora Quezada, Merly Flores Nicolas. Flor Bautista. Si Joey Mendoza Daroy, si Joey Gaho, si Noel Mejia ditan at Bunuan Gusat.
Limaran minutos antes siya man alas 7 ada kabwasan, alas 8 ada kabwasan. Tuloy ni sa programa tayo early in the morning. Pasensya kila manhahangay computer tayo ha. Ay dantakila na sa may hints no supaya. Walad puso. Pero si pano opisina to kuno pharmacy. Tawa mam may girlfriend to. Nako. Sana ni subabantayan to. Natawag Emmanuel alamot dya City Legal Office. Sigurado on aksyon niya si Attorney Aurora Balyen. Wala ra kasi nariringil ton issue dyan sa programa tayo. Wata na tampol. So reaction to. Don't you worry kanto. I will issue a memo kantura. Dan. Hanggang pulay malaglaam niya oras tayo. Saya na programan early in the morning. Itilak milalangula subalag mimpi sa salamat. Talaranan nyo la sa programan na Karambola. Kaibak ada technical side si Eli Garcia. Tan si Ka Edwin Inong. Salamat at lawas siya panagantabayod sa ayang programa tayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos ti agngina po. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng